Good morning. Thank you, Lord. Gawa tayo ng salad. Ito. Hiwa-hiwa na to. Onion, cucumber, tapos meron tayong garlic. Meron din tayong apple cider, sugar, brown sugar, flour. So, magbirin na tayo ng apple cider. Ayan. Apple cider. Then, mix natin ito. Ayan. Tapos, konting sugar. And tapos ng sugar, yung mix na natin. Mix. Pag na-mix yan, then lagyan natin ng konting ayan, salt. And mix. Then, i-mix na natin itong green na gulay. Yan. Ang bango. Yan. Tapos, mix natin ng yan. Yan. Maraming cook na. Yan. Sarap yan. Yan. Garlic yan. Mix uli. So, ayan. Tikman natin. Yum. So, yum. Ayan ang partner niyan. Of course, ayan. At, eto. Chicken. With salad pepino. With garlic, lots of garlic. Yan. Kain tayo. At, ayun na po. Thank you, Lord, for this blessing. Thank you, Lord. Breakfast tayo.